ओ इलियासिफ, आप यहाँ पर हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। आई एम सॉरी काशिफा, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। आपको पता है कि कुछ तैयारी थी जो मैं कल के लिए करना वही चाह तो रहा मैं था। कह रही हूँ, हमने कल ट्रिप पर जाना है और मैं सारी पैकिंग अकेली कर रही हूँ। इतना घर में काम पड़ा है, आप प्लीज़ चल के मेरी हेल्प आई करें। एम सॉरी, मैं ज़रूर आपकी मदद कराऊंगा, मैंने इनकार नहीं किया। नहीं, आप प्लीज़ मेरे साथ चलें। मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, असल में ये कल की तैयारी ही है। आपको पता है ना, हमने कल ग्रुप के साथ मुनादी के लिए भी जाना है, बशारत के लिए भी जाना है। तो मैं थोड़ी सी तैयारी कर रहा था कि जिन लोगों को हमने खुदावंद का पैगाम कल देना है, उनका थोड़ा सा पस मंज़र जानने के लिए, उनके अकीदा क्या है उसको जानने के लिए। उसकी वजह ये है कि जब हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर खुदावंद के कलाम को सुनाने में हमें काफ़ी जो है वो आसानी होगी। और आप क्या सोचती हैं कि आप इस तैयारी में मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे पता है आपके पास काम बहुत है। कोशिश कर सकती हूँ। आप बैठो थोड़ी देर, हम सिर्फ थोड़ा सा टाइम लेंगे और फिर उसके साथ बाद जाके मैं आपके साथ पैकिंग करवाऊँगा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने जो है इसमें से सीखी और खुदावंद ने मुझे सिखाई, क्योंकि ये हमारी तैयारी करवाएगी कि हम जब लोगों के साथ कल मुनादी करें तो जो चीज़ें हमने इसमें से दरियाफ़्त की होंगी उनके पस मंज़र के हवाले से, दुनियावी पस मंज़र के हवाले से, तो हमें ये मदद देगी कि हम अंजील का पैगाम जो है वो उनके समझ के मुताबिक जो है उन्हें बयान कर पाएँ। मगर इलियासिफ, सब जानते हैं कि अंजील का पैगाम तो वही है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम हर किसी को एक ही तरीके से अंजील का पैगाम सुनाएं? नहीं, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये बहुत अहम और ज़रूरी है कि हम उनका पस मंज़र इसलिए जानें कि उनको अंजील का पैगाम जो है वो मौसर तौर पर बयान कर सकें। और इसके लिए मुझे एक कहानी जो है वो इंटरनेट से मिली थी और ये मैं कहानी आपके सामने ज़रूर रखना चाह रहा हूँ। ये एक मुबशर था जो कि एक गाँव में गया और उस गाँव में अंजील के पैगाम को दिया उसने। और ये पैगाम उसने यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब और उसकी 16वीं आयत से लिया, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो इसमें उसने खुदा की मोहब्बत को और उसके बेटे होने को और उसके बेटे की कुर्बानी को जो है वो यहाँ पर उन लोगों के साथ शेयर किया। और उस वक्त जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो ज़्यादातर किसान थे और उनका अकीदा जो था वो ये था कि वो बहुत सारे देवताओं को मानने वाले थे और उन देवताओं की बीवियाँ भी थीं। इस मुबशर ने कलाम सुनाया और कलाम के बाद उन्हें दावत दी कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, और बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया और खुदावंद यीशु मसीह को उसकी दावत पर कबूल भी किया। और एक हफ़्ते के बाद ये मुबशर दोबारा उस गाँव में गया और एक किसान के घर में गया जिसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था। और ये किसान जो है वो उसे लेकर उस कमरे में गया जहाँ उसने खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर जो है वो दूसरे देवताओं के साथ लगाई हुई थी। और मुबशर ये देखकर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो फ़ौरन समझ गया कि इस किसान ने खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम जो है, खुदावंद यीशु मसीह का खुदावंद का कलाम जो है वो उसे अपने दुनियावी नज़रिए से देखा है और उसी में उसने उसको समझने की कोशिश की। और उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने दूसरे खुदाओं के साथ एक खुदा और मानकर जो है वो लगा दिया। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि चूँकि ये चीज़ें जो हैं उस मुबशर ने नहीं मालूम की थी, तो इसलिए उसे कलाम सुनाने में थोड़ी सी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा। इलियासिफ, ये तो वाकई में बड़ी दिलचस्प कहानी है और इस कहानी से मुतल्लिक मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगी। जी ज़रूर ज़रूर। देखें, जो मुबशर था उसने तो खुदावंद का कलाम ठीक तौर से सुनाया, लेकिन ये जो किसान था ये उसकी कम अक्ली नहीं हुई कि वो उस कलाम को बेहतर तौर पर समझ नहीं पाया? मैं कहूँगा कि काशिफा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि खुदावंद का कलाम तो एक ही है। देखिए, पासबान ने का इरादा जो था और पासबान का जो कमिटमेंट थी वो बहुत ही नेक थी और बड़ी दुरुस्त थी। उसने बड़ी नेक नीयती से खुदा के कलाम को जो है वो वहाँ तक लेके गया, लेकिन चूँकि उसने थोड़ा सा वक्त इस चीज़ के लिए नहीं दिया कि वो उन लोगों का, उन किसानों का पस मंज़र जान सके, उनका अकीदा जान सके, और इस वजह से मैं देखता हूँ कि खुदावंद का कलाम जिस तरह वहाँ पहुँचना चाहिए था वो उस तरह उससे नहीं समझ पाए। इलियासिफ, जो बात मैं समझ सकी हूँ अभी तक वो ये है कि अगर ये मुबशर उन लोगों का, अपने सामईन का पस मंज़र या उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो बेहतर तौर पर समझ पाता तो सबसे पहले वो उनको ये बताता कि खुदा एक है और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में भी वो उन्हें तफसील से पहले बताता। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हम अगर खुदावंद का कलाम पेश करते हैं तो हम अपने सामीन के वर्ल्ड व्यू को या उनके पस मंज़र को कैसे बेहतर तौर पे जान सकते हैं? ये बहुत ही अहम आपने सवाल किया है और इसी हवाले से मैं चीज़ों को देख रहा था और सोच रहा था। और जब हम कल अपनी टीम से बात करेंगे तो हम चूँकि जो हमने इनके पस मंज़र के हवाले से चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं वो उन्हें बयान भी करेंगे। और चंद चीज़ें जो मैंने इसमें से दरियाफ़्त कर पाया वो ये था कि जब हम अपने सामाइन का या उन लोगों का जिनसे हमने खुदावंद के कलाम को पेश करना है पस मंज़र जानने की कोशिश करते हैं, उनका दुनियावी नज़रिया जानने की कोशिश करते हैं, तो उनकी सकाफ़त को जानने की कोशिश करें, उनके कल्चर को।
پھر اس کے بعد ان کے معاشی جو ان کے معیار ہے اس کو جانیں، ان کا روزگار کیسے ہے، کیا ہے، وہ کس طرح اپنے لیے جو ہے وہ روٹی کا بندوبست کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا خاندانی پس منظر جاننا جو ہے بہت ضروری ہے کہ خاندان میں کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں، ان کی تربیت جو ہے انہوں نے کیسی کی ہے. پھر خاص بات ہے ان کا مذہبی عقیدہ کہ وہ مانتے کیا ہیں، وہ خدا کو کیا سمجھتے ہیں، یا خدا کے لیے ان کے ذہن میں کیا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو کلام سنانے میں، کلام پیش کرنے میں ہماری مدد کریں گی تاکہ خدا ان کا کلام جو ہے وہ بے تاثیر نہ لوٹے اور ان کی زندگیوں پر اثر کریں. تو یاسف، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کسان کا دنیاوی نظریہ اسے کلام سننے میں رکاوٹ پیدا کی؟ جی ہم بالکل، یہ آپ نے درست کہا کہ یہ جب ہم عقیدوں کے ان کے نہیں جانتے، ان کے پس منظر کو نہیں جانتے، تو جو رکاوٹیں، یہ جو چیزیں ہیں ایسی جو سامنے آتی ہیں، یہ وہ ان کی رکاوٹ بن جاتی ہے خدا کے کلام کو سمجھنے میں. اور اس لیے کلام کی سچائیوں کو ہم بہتر طور پر انہیں بتانے میں مشکلات ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم یہ ایسا کرتے ہیں، ان کا پس منظر جان لیتے ہیں، ان کا دنیاوی جو پس منظر ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں، ان کے عقیدے کو جان لیتے ہیں مذہبی، تو پھر کلام کی سچائیاں جو ہیں ایک پل کا کام کرتی ہیں جو کہ ان کے اپنے دنیاوی پس منظر کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے اور انہیں سمجھانے کے لیے آسانی جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں. یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ اگر ہم ان کا پس منظر پہلے جان لیں، ان کا عقیدہ پہلے جان لیں، تو انجیل سنانے میں جو ہمیں رکاوٹیں آ سکتی ہیں وہ کلام کی سچائیوں سے دور ہو سکتی ہیں. عام طور پر کاشفہ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، کئی مسیحوں کا، کہ ہمیں یہ ساری باتیں جاننے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ خداوند کا روح جو ہے وہ کام کرتا ہے، خداوند کا روح جو ہے وہ زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جی بالکل الیاسف، خداوند کا روح جو ہے وہ ہماری کمزوریوں کے باوجود لوگوں کو کلام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. اور یہاں پر مجھے پولس رسول کی مثال یاد آ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے پہلے اپنے سامعین کا اور ان لوگوں کا جن سے وہ کلام پیش کرنے والے ہوتے ہیں ان کا پہلے ورلڈ ویو اور ان کا جو پس منظر ہے، ان کا عقیدہ وہ پہلے جانتے تھے اور اس کے بعد وہ ان سے کلام سناتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو وہ اتھینیا کے جو لوگ تھے ان کو جانتے نہیں تھے وہ، اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ زیادہ منسلک رہے ہیں. لیکن جب وہ انہیں خداوند کا پیغام سناتے ہیں تو پہلے ان کے بارے میں وہ ان کا پس منظر دریافت کرتے ہیں کہ وہ دیوتاؤں کو ماننے والے تھے اور وغیرہ وغیرہ. ان کے بارے میں جو ان کا پس منظر تھا ان کو انہوں نے جانا، ان کو سیکھا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو جا کر انہوں نے خداوند کا پیغام سنایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح خداوند کا پیغام جو ہے وہ بے تاثیر نہیں لوٹتا. اور یہ مثالیں ہمارے سامنے بڑی خوبصورت مثالیں ہیں کہ خداوند کے لوگ بھی اسی کو پریکٹس کیا کرتے تھے کہ جب تک وہ اپنے آڈینس کی، ان لوگوں کی جن کو وہ خداوند کا پیغام سنانے جا رہے ہیں، ان کے لیے ان کی پہلے انفارمیشن لے لیتے تھے اور پھر کلام کو سناتے تھے تاکہ جو ہے وہ خداوند کا کلام زیادہ بہتر طور پر ان کے دلوں میں جو ہے وہ نقش ہو. الیاسف، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اچھا کیا کہ تھوڑا سا وقت لیا اور یہ ساری باتیں ہم نے سیکھی تاکہ کل جب ہم ان لوگوں کے ساتھ خداوند کا کلام پیش کریں تو ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. تو اس سے پہلے کہ ہم چلیں تو کیوں نہ میں ارادہ کر لوں. جی، اور مجھے تھوڑا سا اور وقت دیجیے گا تاکہ میں اپنا کام ختم کر لوں، پھر ہم جا کے پیکنگ کر لیں. اوکے. انجیل سنانے سے پہلے ہمیں لوگوں کا نظریہ دنیا معلوم کر لینا چاہیے. پولس رسول نظریہ دنیا کے مطابق پیغام سناتے تھے. لوگوں کے نظریہ دنیا سمجھنے میں کئی پہلو کار فرما ہیں جنہیں معلوم کر کے ہمیں انجیل سنانے میں آسانی ہوگی، جیسے ثقافت، معاشی معیار، مذہبی عقیدہ اور خاندانی پس منظر. الیاسف، تو چلیں پیکنگ کرنے. ہاں ضرور ضرور ضرور. لیٹس گو. اوکے، لیٹس گو. بھاگو 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 بھاگو، لیٹس گو.